डीएम सार जड़े लेबर बेसरे निजक बदल गोटे हॉस्पिटल को चेकिंग करने को जाउछंती। से भीतर को जीवाई चाहूबा बेले बाहर जगिथिबा सिक्यूरिटी गार्ड तांको बाहर अटकाई रखिला। तांको भीतर को जीवाई आदौ देला नहीं। डीएम सार बहुत काकुति मिनती करी कहिले कि हॉस्पिटल ले मोर जने संपर्क भर्ती होइछंती, तांको देखिबा पई चाहूची, दयाकरी मते भीतर को जीवाई दियंतु। किंतु लेबर बेसरे आसीथिबा डीएम सार को से जीवाई ही देलानी। पुणी डीएम सार तांको चिरा पैंटर पकेट्रु गोटे 50 टंकार नोटे बाहर कर देबारु से भीतर को जीवाई अनुमति देला। लेबर बेसरे डीएम सार जेमिति ही हॉस्पिटल रो जेनेराल वार्ड को जाउछंती, तांको नजर जने महिला उपरे पड़िला। बेड रो तळे चट्टाण रे सोईथिले आ तांको चिकित्सा चलीथिला। से स्त्री लोक जनक तांको टिके चिन्हा चिन्हा लागिले, तो से तार पाखक जाई से स्त्री लोक जनक उपरे टिके भल भाबरे दृष्टि पकेले तो तांको देह थरिबारे लागिला। से सांगे सांगे आंठेई तळे बसी पड़िले आ तांको मुहरु बाहरी आसला कि पायल। तापरे सेठी पाखरे थिबा ट्रॉली रे रखा जाइथिबा मेडिसिन सबको देखिबारे लागिले। सबु मेडिसिन एक्सपायर डेट रे अछि। औषध देखिबा परे से लेबर जनक ठिया हेले और आगे की बड़ पार्टी करी कहिले एठाकार सबु डाक्तर मानको सस्पेंड करबा दरकार। से लेबर जनक को एमिति चिलेबार देखि आख पाखरे थिबा सबु लोक तांको चाहि रहिले। सेतेबेले सेई पाख देई 2 जण डाक्टर जाउथिले। जणे डॉक्टर तांको पाखको आसिले आ कहिले कि सोळा भिकारी कोठिकार आमको सस्पेंड करबा कथा कहूछु। से ताको पिटिबा पई हाथ उठैथिले तो से लेबर डाक्तर को हाथ को धरी नेले आ ओलटा गोटे शक्त चापुड़ा से डॉक्टर मुह को मारिले। एई दृश्य देखिबा परे हॉस्पिटल सब स्टाफ गोटे जगार एकाठी हो जाउछंती। रागरे तांको मारिबा पई आगो को बढ़िले तो से लेबर जनक कहिले, खबरदार केही जदि आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करिछ तो परिणाम किछि भी भल हेबनी। मु हेउछि ए जिल्लार डीएम। एई कथा सुनिबा परे हॉस्पिटल ले समस्ते चुप हे गले। सबु डॉक्टर को देहरु गम गम झाळ बहिबारे लागिला। आसंतु जानिबा आगो को कोन हेउछि ए कहानी माध्यम रे। आगो को बढ़िबा पूर्वरु मोर से छोटो रिक्वेस्ट कि वीडियोटी भल लागिले चैनल को सब्सक्राइब करी घंटीटी को ऑल रे सेट करि दियंतु, जहा द्वारा परवर्ती वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। सांग माने ए कहानीटी आरंभ हेउछि गंजाम जिल्लार गोटे छोट गाँरु। निज 10 वर्षर पुओ सहित रमाकांत बाबू सेठी रहुथिले। रमाकांत बाबू जने साधारण चाषी थिले आउ से चाष काम करुथिले। तांको पुओ विकास 5म श्रेणी रे पढ़ुथिला। गोटे दिन विकास घरे बसी टीवी देखुथिला तो टीवी रे गोटे फिल्म देउथिला जहाँकि जड़े आईएएस ऑफिसर का जीवन सहित खाप खुआउथिला। से फिल्म रे आईएएस ऑफिसर विषय कहा जाइथिला। विकास फिल्म देखिला परे बहुत प्रभावित हो जाउछि आ से तो बापा को कहूछि कि बापा मु बड़ हेले भल पाठ पढ़ी जड़े आईएएस ऑफिसर हेबी। ता बापा ए कथा सुनी बहुत खुशी हो जाउछंती। से पुओ को कहउछंती काहेकि नुहे, तो दिने निश्चय जड़े आईएएस ऑफिसर हो जिवो। बास तू मन लगे पाठ पढ़। सांग माने ए भितरे धीरे धीरे समय बीतबारे लागुछि। एबे विकास बड़ होई सारिथिला आउ एबे तार बापा ताकू चाहूथिले कि से तांको सहित बिलकु जाई चाष काम शिखी चाष करिबा पई। किंतु विकास रो आदौ इच्छा नथिला। से तो छोट बेलु गोटे स्वप्न देखि आसीथिला कि पाठ पढ़ी जड़े आईएएस ऑफिसर हेबा पई। तेणु से तार बापा को कहिला कि बापा आपण एमिति बिल्कुल भी कहतु नहीं, मो स्वप्न को एमिति चूरमार करी भांगी दियंतु नहीं। तो रमाकांत बाबू कहिले कि एबे दिनकु दिन मोर बयस जीवा सहित बल भी कमी कमी जाउछि। मो द्वारा आउ ए चाष काम हेई पारुनी। सेथिपाई तू एबे मते चाष काम रे टिके साहाय्य कर आ पढ़ा लिखा छाड़ी दे, कारण एबे मोर रोजगार भी धीरे धीरे कम हेबारे लागिलानी। मु आउ तोर पढ़ा खर्च उठेई पारिबिनी। तो विकास तार बापा को कहिला कि बापा तुमे पैसा कथा बिल्कुल भी चिंता करनी, मु पिलांको ट्यूशन करिबी
ଆଉ ତୁମକୁ ଚାଷ କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ପଢ଼ା ବି ଜାରି ରଖିବି। ବାସ୍ ଖାଲି ତୁମେ ମୋ କାନ୍ଧ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ଦେବ। ତ ପୁଣି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ତୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ତ ପଢ଼ାକୁ ଜାରି ରଖ। ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ବି କାମ କରୁଥିବି। ଏବେ ବିକାଶ ଗାଁର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିକାଶ ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ନାଁ ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ମା ବାପା ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଦେଖିଲା କି ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ତ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଟିଚରଙ୍କୁ ରଖୁଛି ଆଉ ତା'ର ଟ୍ୟୁସନ୍ର କ୍ଲାସ୍କୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ଆଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ନାଁ ବିକାଶ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନାଁ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ତା'ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା, କାରଣ ସେ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର କାମ କରିବା ସହିତ ତା'ର ବାପାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଉ ନିଜେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତିରେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଥିଲା। ଏବେ ତା'ର ବାପା ତାକୁ କହିଲେ କି, ଦେଖ ପୁଅ, ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଲେଣି କି ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏମିତିରେ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବୋହୂର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏବେ ତୁ ବାହାଘର ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା କି ମୋତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏଇ ବାହାଘର ଝାମେଲାରେ ଏବେ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ତ ହେଲା ଗୋଟେ କଥାରୁ 1000 ପ୍ରକାର କଥା ବାହାର କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆହୁରି ବୟସ ଅଛି। ମୋର ଏଇସବୁ ଝାମେଲାରେ ବିଲକୁଲ ବି ପଶିବାର ନାହିଁ। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ପୁଅକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ତା'ର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଲେ କି ବାହାଘର ହେଲେ ତୋର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ବିକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କେମିତି? ଦେଖ ପୁଅ, ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଛୁ ଆଉ ଚାଷ କାମରେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଘରର ସବୁ କାମ ତୁ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏଇ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆସିବ ତ ସେ ଘରର ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳି ନେବ ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଅଚିନ୍ତାରେ ତୋର ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରିବୁ। ବୋହୂ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହିତ ଘରର କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିକାଶ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ବାପା ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଆଉ ପାଖ ଗାଁରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପାୟଲ। ପାୟଲ ବି ପଢ଼ା ଲେଖା ଝିଅ ଥିଲା। ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ହିଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ 2 ପରିବାର ମିଶି କଥା ହୋଇ ବାହାଘରର ତାରିଖ ବାହାର କଲେ। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ଆଉ ପାୟଲର ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି। ପାୟଲ ବାପ ଘରୁ ଆସି ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶାଶୁ ଘରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଲା। ବିକାଶର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଦର ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ଘରର ସବୁ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପାୟଲ 3-4ଟି ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା ଚାକିରି ପାଇଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପାୟଲ ବିକାଶକୁ କହିଲା କି ମୁଁ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ବିକାଶ ପାୟଲକୁ ନେଇ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ପାୟଲର ଟିଚର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ ଆଉ ବିକାଶ ଦେଖିଲା ସ୍କୁଲ ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ତ ବିକାଶ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନରେ ଜବାବ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିକାଶ ପାୟଲକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲା କି ଦେଖ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସ୍କୁଲର କିଛି ବି ଭରସା ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ ତୁମକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଉ ତୁମକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ବି ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ାଅ। କିନ୍ତୁ ପାୟଲ ବିକାଶର କଥାକୁ ନ ମାନି ଜିଦି ଧରି ବସିଲା କି ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବି। ପାୟଲର ଜିଦି ଆଗରେ ବିକାଶ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ବାପା ବି କହିଲେ କି ପୁଅ, ଯଦି ବୋହୂର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ପାୟଲ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ସବୁ କାମ ତୁଲେଇ ଦେଇ ଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଉଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାୟଲର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେ ବିକାଶକୁ କହିଲା କି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ତ ଘରେ ଦିନସାରା ବସି ରହୁଛ। ଘର କାମରେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେବନି? ଏଇସବୁ କଥା ବିକାଶକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବିକାଶ କହିଲା, ଦେଖ ପାୟଲ, ମୁଁ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଦେଖାଶୁଣା ବି କରୁଛି। ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଲେ ନିଜ ପଢ଼ା ବି କରୁଛି। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଖଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟରର। ଆଉ ତୁମେ କେମିତିକା କଥା ମୋତେ କହୁଛ? ଆଉ ତୁମ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନି? ଆଗରୁ କେମିତି ହେଉଥିଲା? ପାୟଲ ବିକାଶ ଉପରେ ରାଗି ଗୁରୁ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଗଲା କି ନିଜ ଖାଇବା ନିଜେ ତିଆରି କରିନେବ, ଯେମିତି ଆଗରୁ କରୁଥିଲ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ନାଟକ ଚାଲିଲା। ବିକାଶ ବହୁତ ସହିଲା ଆଉ ପାୟଲକୁ ବି ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲାନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିକାଶ ପାୟଲକୁ ସଫା କହିଲା କି ତୁମେ ଆଜି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରୋଷେଇ ପୁରା ନ କରିଛ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଘରର କାମ ବି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। এই କଥାକୁ ନେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ପାୟଲ ରାଗି ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ବିକାଶ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଉଛି। ବିକାଶ ସେଇ ପେପରରେ ସାଇନ୍ ନ କରି ଗାଡ଼ି ନେଇ ପାୟଲର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ପାୟଲର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାୟଲର ବାପା ବି ଝିଅର ପକ୍ଷ ନେଇ କହିଲେ କି ପୁଅ, ସେ ଯଦି ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତ ବିକାଶ କହିଲା କି ବାପା, ସେ ଚାକିରି କଲେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ପାୟଲର ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ାଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଝିଅ 2 ଜଣ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ କହିଲା କି ପାୟଲ ନିଜେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ପଠାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିନି, ଆଉ ନା କେବେ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବିନି, କାରଣ ବାହାଘର ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକି ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ପାୟଲକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତାକୁ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ରହୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବିନି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଶାଶୁଘର ଆସିପାରିବ। ଏତିକି କହି ବିକାଶ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସମୟ ଏମିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପାୟଲ ଆଉ ବିକାଶ ପାଖକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ବିକାଶର ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ବିକାଶ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମର ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିକାଶ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଛି ଆଉ ନିଜ UPS ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। ଘର କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ଚାକରକୁ ରଖିଲା, କାରଣ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ତାର ଭଲ ଇନକମ୍ ବି ହେଉଥିଲା। ତାର ସବୁ ସମୟ ସେ ପଢ଼ାରେ ଦେଲା। ଏବେ ତା ଜୀବନରେ କେବଳ 3ଟି କାମ ଥିଲା, ଖାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶୋଇକି ଆରାମ କରିବା। କାରଣ ବିକାଶର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜୁନୁନ ସବାର ଥିଲା। କାରଣ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚାକିରି କହି ତା ନାମରେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ
किछि तो गोटे बड़ करिकी देखेबार अछि। सांग माने से परीक्षा देउछि आउ रिजल्ट आसिला परे देखिला से पास हो जाउछि। तापरे से पूरा लगन सहित सबु परीक्षा और इंटरव्यू पास कर देउछि। सांग माने से बे जणे आईएएस ऑफिसर हो जाउछि आउ ताकू जणे डीएम रो उपाधि मिल जाउछि। आ ताकू गोटे जिलार चार्ज दायित्व दिया जाउछि। जिला अधिकारी हेबा परे से प्रत्येक काम को भल भाबरे छानबीन करुछि आ पूरा सचोटतार सहित ड्यूटी करुथिला। किंतु किछि दिन हेबो तांको पाखको गोटे सरकारी हॉस्पिटल विरोध रे कंप्लेन आसीबारे लागिला कि एई सरकारी हॉस्पिटल रे रोगी मानक ऊपर ठीक भाबरे ध्यान दिया जाउनी। तांको ठारू जबरदस्ती बहुत पैसा मागुथिले आउ एक्सपायर मेडिसिन रो व्यवहार मध्य करा जाउथिला। आ डॉक्टर माने रोगी माननको भल व्यवहार भी देखौ नथिले। जेतेबेले कंप्लेन दिन को दिन बढ़िबारे लागुची तो डीएम साहेब से हॉस्पिटल रो ठीक भाबरे जांच करबा को चाहिले, किंतु से सीधा किछि भी एक्शन नेबा पई चाहिलेनी। कारण सरकारी हॉस्पिटल थिला आ सेठी सबु एमबीबीएस डॉक्टर ड्यूटी करुथिले। जदि एही कथा मिथ्या होइथिबो आ हॉस्पिटल और डॉक्टर को बदनाम करबा पई कोनोसी षडयंत्र थिबो तो आम ऊपर बहुत प्रश्न करा जिवो। सेथिपाई डीएम सार निष्पत्ति नेले कि से निजे लेबर बेस बदलई हॉस्पिटल को जिबे आउ सब कथार भल भाबरे जांच करिवे। तेणु से फटा पुराना कपड़ा पिंधि हॉस्पिटल को बाहरिले, किंतु सेठी जगिथिबा सिक्यूरिटी गार्ड तांको भीतर को जिबा पई अनुमति देलानी। कहिबारे लागिला कि एते पुराना फटा चिरा ड्रेस पिंधि हॉस्पिटल भीतर को जाई कोन करिवो। डीएम सार बहु चेष्टा कले, किंतु गार्ड गोटे भी कथा सुनिलानी। तो एबे से निज फटा पैंट पकेट्रु जेतेबेले 50 टंकिया नोटे बाहर करी सिक्यूरिटी गार्ड रो हाथ रे रखिदेले तो गार्ड तांको खुशी खुशी रे भीतर को जिबाकू अनुमति देला। डीएम सार भीतर को जाई हॉस्पिटल रो चतुर्पार्श्व को भल भाबरे आखि बुलाई देखिबारे लागिले तो सेठाकार व्यवस्था भी किछि ठीक नथिला। जेतिकी बेड थिला ता ठारू अधिका रोगी को भितरे भर्ती करा जाइथिला। कहा पाई भी कौनसी प्रकार उपयुक्त व्यवस्था करा जाई नथिला। गोटे बेड रे दुई जन रोगी को रखा जाइथिला। आउ किछि रोगी को से बेड तले चट्टाण रे सुआई दिया जाइथिला। रोगी मानक लोक माने डॉक्टर को आगो पछरे थिले, हेले तांको कथा सुनिला बाला केही नथिले। हठात चट्टाण रे सोई रहिथिबा जने रोगी उपरे तांकर नजर पड़िला। से रोगी जनक तांको टिके चिन्हा चिन्हा परि लागिले। आउ जेतेबेले सेही महिला रोगी पाखक गले तो तांको देखि से व्यस्त हो जाउछंती। जोर से चिल्लै कहिले, पायल तुमर कौन हेछि? पायल रो अवस्था बहुत खराब थिला। से जोर कारणरू थरुथिला। आउ जेतेबेले डीएम सार तांको पायल को दिया जाइथिबा मेडिसिन चेक करिले तो से सब एक्सपायर थिला। तो डीएम सार संगे संगे उठी पड़ी जोर पार्टी रे कहिले कि एठी ए कौन सब चलीछि, मु एठाकार सब डॉक्टर को सस्पेंड कर देबी। सेतेबेले 2 जन डॉक्टर तांको पाख देई जाउथिले। तांको एमिति चिलेबार देखि तांको भितरु जने डीएम सार को पाख को आसिले और कहिले कि तू सामान्य लेबरटे, निज औकात भितरे रह, तोर एते साहस कि तू आमको सस्पेंड करिबु। से तांको थापड़ मारिया पई हाथ उठाई थिला। तो डीएम सार तार हाथ को धरी पकई ओलटा ता गालरे जोर थापड़ मारिले। एई दृश्य देखि अन्य सबु स्टाफ सेठी एकाठी होई गले आउ तांको चारिपटु घेरी गले। तांको धरिबा पई जेमिति ही आगो को बढ़ी छथि तो से लेबर माने डीएम सार कहिले कि खबरदार, जदि केही भी आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करिब तो परिणाम बहुत खराब हेबो। मुई जिल्लार हेउछि कलेक्टर। एतिके सुनिबा मात्रे ही पूरा हॉस्पिटल हो हल्ला सृष्टि हो जाउछि। तो सेतेबेले डीएम सार निज फोन बाहर करी पुलिस स्टेशन को फोन कले। सबु डॉक्टर को हाजत को निया गला आउ अलगा एक फोरेंसिक टीम अणागला आउ सबु रोगी को मेडिसिन चेक करा गला। अधिकरु अधिक रोगी को मेडिसिन एक्सपायर ही बाहरुछि। या परे सबु डॉक्टर का ऊपर केस करा गला आ तांको लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाउछि। तापरे डीएम सार पायल पाखक गले
आ पायल को कहले कि पायल उठी जाओ, एबे मु आसी जाइछि। पायल आखि खोलिला आ देखिला विकास ता पाखरे छिड़ा होइछंती। विकास निज विषय जणैबाकू चाहूथिला कि से डीएम होई जाइछि, किंतु पायल विकास किछि कहिबा आगरो ही कहिला कि मु ए सब कथा पूर्वरु जानिछि, मु मोर करिथिबा भूल पाई बहुत लज्जित अछि, मते क्षमा करि दियो। विकास ताको चुप करे कहिला कि तुमर किछि भी हेबनी। ताको गाड़ी रे बसई भल हॉस्पिटल को नहीं पायल चिकित्सा करैला। दिने 2 दिन परे पायल पूरा सुस्थ होई गला। एबे विकास पायल को पचारिला कि तुमर एमिति अवस्था केमिति हैला। पायल कहिला कि मु तुमको डिवोर्स पेपर पठाइबार 6 मास परे बापांको देह खराब हैला आ तांकर चिकित्सा सेही हॉस्पिटल ले करागला, किंतु से बंचिले नाही। कारण आमको जना नथिला कि सेही हॉस्पिटल रे एक्सपायर मेडिसिन दिया जाउछि बोली। आ गोटे वर्ष परे मोर चाकरी चली गला, मते चाकरी रो बाहर करि दिया गला। आउ सेही चिंता रे मो देह खराब हेबारे लागिला। किछि दिन परे मोर देह अधिका खराब हेबारो पाख पड़ोसी माने मते सेही हॉस्पिटल रे एडमिट करि देले। आउ तापरे तो कौन हैला तुमको सब जना अछि। जदि तुमे ठीक टाइम रे पहुँची न थांतो ताहले मु भी आज दुनिया रे न थांती। विकास पायल मुहरु एक कथा सुनी पायल ओठरे हाथ रखिदेला। पुणी पायल कहिला कि मु तुम सहित जहाँ किछि भी करिछि सेथिपाई बहुत लज्जित अछि, होई पारिबो तो मते क्षमा करि दियो। तो विकास कहिला किछि कथा नहीं, भूली जाओ। तुमे तुम भूल बुझी पारिछ, ए होछि सबुठारु बड़ कथा। आउ मु तो आज पर्यंत भी तुमको अपेक्षा करी रहिथिली, आ मु आज भी तुम स्वामी। जदि तुमे मते निजर करिबा पई चाहू तो। सब कथा सुनी पायल बहुत कांदिबारे लागिला आ विकास रो गोड़ धरी पकेला। डीएम सार ताकू उठेइले आ ताकू कुंढाई पकेइले। सांग माने स्वामी स्त्री पुणी थरे एकाठी होई गले आ खुशी खुशी रे रहिले। डीएम सार सेही हॉस्पिटल पई कोर्ट को दरखास्त पठाइले कि हॉस्पिटल ले पुणी नुआ डॉक्टर को भर्ती करा जाओ आ हॉस्पिटल को भल भाबरे देखाशुना करा जाओ। आ एबे सेही हॉस्पिटल ले पुणी नुआ भल भल डॉक्टर भर्ती हेले। आ एबे सेही हॉस्पिटल बहुत बदली गला। तो सांग माने ये थिला आजिर कहानी। आजिर कहानी आपण समस्त को केमिति लागिला कमेंट रे मते निश्चय जणाइबे। आ कहानी टी भल लागिथिले लाइक शेयर करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करी बेल को ऑल रे सेट कर दियंतु, जहा द्वारा परवर्ती वीडियो रा नोटिफिकेशन खूब शीघ्र आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आ वीडियो रे जदि किछि भी त्रुटि थाए तेबे दया करी मते क्षमा करि देबे।